अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा शब्बीर और आप देख रहे हैं एम न्यूज़ HD। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। लाहौर से न्यूज़ रिपोर्टर मोहम्मद अली की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना अज़मत व शान हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन दामाद हज़रत अली अल मुर्तज़ा जामिआ अल कुरान फातिहा के असर व किसरा हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की याद में एक अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस का एहतमाम जामा मस्जिद मोहम्मदी लद्दे शाह शादरा टाउन में किया गया। तिलावत कुरान पाक जनाब कारी मोहम्मद हमजा ने की और मनकबत भी पेश की और इसके बाद हाजी मोहम्मद रियाज में और अली हसन मोहम्मद शहजाद और खुसूसी तौर पर बुलाए गए नाथवा जनाब मोहम्मद अहमद रजा ने बारगाह रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना अकीदत पेश किया। सदारत मसनद पर हजरत पीर सैयद जफर हुसैन शाह बुलेरवी फाइज हुए। उलमाए कराम ने खुसूसी शिरकत की। अल्लामा मोहम्मद उमर कादरी, अल्लामा मोहम्मद वक्कास रिजवी, दीगर उलमा कराम ने शिरकत फरमाई। इस मौके पर खताब करते हुए इलाका शादरा की अजीम रूहानी शख्सियत हजरत पीर सैयद अताउल मुस्तफ़ा शाह अतीक सदर मरकजी मिलाद कमेटी शादरा टाउन ने अजमत व शान हजरत सैयदना सैयदुल शुहदा नवासा रसूल जिगरे गोशा बतूल इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो का अहले बैत हजरत हसनैन करीमैन के साथ अकीदत व मोहब्बत के मौजू पर सैर हासिल गुफ्तगू फरमाई। खुसूसी खताब हजरत अल्लामा मौलाना पीर कारी मोहम्मद नसीर अहमद गुजराती साहब ने बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में हजरत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की दीन इस्लाम और अपनी गरीब आवाम के साथ हमदर्दी और खिदमत के मौजू पर गुफ्तगू करते हुए आवाम के दिलों में उल्फत अहले बैत सहाबा कराम और उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का बेहतरीन पैगाम दिया। ये प्रोग्राम हजरत पीर सैयद अताउल मुस्तफ़ा शाह अतीक सदर मरकजी मिलाद कमेटी शादरा टाउन की ज़ेरे क़यादत में हुआ। ये प्रोग्राम ज़ेरे तमाम मरकजी मिलाद कमेटी शादरा टाउन और मोहम्मद आशिक और मियां मासूम के ताउन से हुआ। महफिल पाक के इख्तिताम पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद हजरत पीर सैयद अताउल मुस्तफ़ा शाह अतीक ने पूरे आलम इस्लाम और खास कर मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ खैर फरमाई। رب المشرقين ورب
سردار نے تلیاں لائیاں نے جتھے نبیاں دے سردار نے تلیاں جنت کو چنگیاں نے مدینے دیاں گلیاں پوچھئے کہ کیا حسین ہے خدا کے دین کا نا خدا خدا کے دین کا نا خدا ہے ابتدا کی ابتدا کرم کے انتہا حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے یہ بات کس قدر ہنسی یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین کہ دین کی بنا حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے نگیوں پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے اور قلب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے قلب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے اصل نام عبداللہ نام ہے عبداللہ دا پہلا ربی تو لہذا انہاں دی کوشش نال کاوش نال یہ قرآن پاک جلد کی شکل اندر محفوظ ہو گیا اور قیامت تک قرآن کے حرف کے اندر زبرہ زیرہ کے اندر فرق نہیں آئے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جنگہ بھی کیتیاں محاذ بھی کیتے لڑائیاں بھی کیتیاں کر کے آپ نے اسلام دا جھنڈا بلند کیتا اسلام دا علم جانا او بلند کیتا کہ کئیاں ملکوں تے آپ نے اسلام دے علم نو بلند کیتا جتے جتے عمر نے جھنڈا لایا ہے آج وہ تے اسلامی ریاستہ موجود ہے آج وہ تے اسلامی ریاستہ موجود ہے اور بلکہ غیر ریاض کے اندر انہوں نے عمر لا قانون بنایا ہوا عمر لا قانون یہ چلتا پیا ہے دوبارہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پاس بھی جاؤ گا عمر کو نظر
نظام حکومت ہے نا، جنہ بھی نظام حکومت ہے، جن محکمے نے، جنہ بھی نظام چلتا ہے، یہ ساری ترتیب عمر فاروق نے دیتی۔ سبحان اللہ۔ یہ نظام حکومت کے ادارے کے آپ نے بنائے اور جب والا وہ نظام چلتا پیا، تو لہٰذا یہ عمر دا نظام حکومت، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی اسلام سر بلندی دیتی۔ باقی جننے بھی سرکار دے صحابی نے نا، سارے ہی سرکار دے مرید ہیں، سارے صحابی سرکار دے مرید نے، تے عمر سرکار دی مراد نے۔ یا اللہ اسلام نو عزت عطا فرما، عمر بن الخطاب دے نال ادھر نبی پاک دی دعا قبول ہوئی، ادھر قرآن پاک دی تلاوت نے دل نرم کیتا، کملی والے دی بارگاہ عالیہ چادر ہوئی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، 39 مسلمان سن۔ جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھیا 40 پورے ہو گئے، اور 40 دن مسلمان نہ بڑا جوڑ ہے۔ انسان کی تبدیلی بھی ماں دے پیٹ دے وچ بھی 40 دن تو بعد قرآن کہنا حدیث کہنا، پھر بندہ جب پیدا ہوتا ہے بچہ پھر بھی 40 دن، پھر بھی 40 دن، پھر جب فوت ہوتا ہے پھر بھی 40 دن، 40 بندے مسلمان مکمل کرتے۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی کا پہلا جز دیکھا جائے وہ بھی بڑا قریب تے انوکھا تے نرالا، جس ویلے آپ امیر المومنین بنے نے، سب صحابہ نالوں زیادہ، خلفائے راشدین نالوں زیادہ، خلافت دا وقت حضرت عمر دا زیادہ ہے، 10.5 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یہ خلافت دا زمانہ۔ لیکن یاد رکھو زندگی وچ نبی پاک دی اتنی خدمت کی تھی، اینا اسلام دی خدمت کی تھی۔ ایک دن حضور دی بارگاہ وچ جبریل آئے، جبریل آئے تو حضور فرماتے ہیں اے جبریل آج میرے عمر دی کو گل سنا۔ حضور پہ آئے کنا پیار سی، پیار بڑا ہوئے تھے گل۔ حضور فرمایا جبریل آج آیا نے کہ آج میں میرے عمر دی کو تعریف سنا، میرے عمر دی کوئی تعریف سنا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ عمر بڑی چھوٹی ہے، گال بڑی بڑی آ کے ہے۔ فرمایا جبریل کتنا وقت چاہیے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ تو آگے عمر دی تعریف دے واسطے عمر نو چاہیے 950 سال۔ حضور مسکرا کے فرمایا عمر جبریل پوری ہو جائے گی قریب۔ عرض کی تھی سوڑیا پھر بھی پوری نہیں ہو گئی۔ سلام شمائے بز میں ہدایت میں لاکھوں سلام۔ ابو بکر اپنے پاک دن جو سکر سلام کی تاکہ یا مقبول منظور فرما۔ تمام دوستان حاضری اپنی بارگاہ دن مقبول منظور فرما۔ یا اللہ جن میں بیٹی نے صدقہ پرتن پاک دا صدقہ لبیت اور صحابہ کرام دا خاصوصاً عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا جو دعا مانگتے پہ نے سب دی دعا منظور فرما۔
قبول فرما یا اللہ سانو سب نو ان پاک لوکاں دے نقش قدموں تے چلن دی توفیق عطا فرما یا اللہ سانو سب نو ان دی پکی سچی سچی اپنی محبت نصیب فرما ثم الرضا نبی بکر و عمر و علی و عثمان رضی اللہ عنہم یہ خمسۃ نطفی بها حول الوباء الحاکمہ المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة صلى الله تعالى على رسوله خير خلقه وقاسم رزقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ایم نیوز HD.